अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे एक दवा पिक्रिक एसिड। गो कि ये बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन ये बहुत ही कारआमद दवा है। ये दवा सबसे पहले इंसानी जिस्म पर असरअंदाज होती है, जिस्म को इंतहाई सुस्त करती है, जिस्म में थकान लाती है और ये थकान मुस्तकिल रहती है। और इसके साथ साथ जिस्मानी कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बेरग़बती पाई जाती है, क़ुव्वत इरादी की कमी पाई जाती है, थका मांदा होता है, हर वक्त लेटे रहने का दिल करता है, ये ख्वाहिश होती है कि वो हर वक्त लेटा रहे, टांगों में इसके भारीपन महसूस होता है और इतना भारीपन जैसे कि वो ज़मीन से नहीं उठा सकता। इसमें कमर दर्द मुसलसल होती है और थकन का एहसास बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कदरे इसमें जलन भी पाई जाती है और बाज़ वक़ात कमर दर्द की वजह से कमर झुक जाती है, हत्ता कि दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। वो मामूली सी जिस्मानी या दिमागी मेहनत से इसके सर दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये तालिब इल्मों के सर दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है, या ऐसे लोग जो ज़हनी तौर पर काम ज़्यादा करते हैं उनके लिए दवा है। ख़ास तौर पर ऐसे थके मांदे जो तालिब इल्म होते हैं, जैसे ही वो अपनी स्टडी शुरू करते हैं, किताब खोलते हैं, किताब पर नज़र पड़ते ही उनको नींद आना शुरू हो जाती है, यानी कि दिमागी कमज़ोरी इस हद तक होती है। इसमें दिमाग को इतना ज़्यादा थका लिया होता है कि ज़रा सी नई दिमागी मेहनत करने से दिमाग चिकनाचूर हो जाता है और फ़ौरन इसे ये एहसास होता है कि अब सो जाना चाहिए, नींद गलबा कर लेती है। हर वक्त कारोबारी मसरूफ़ रहने वाले लोगों में, गमज़दा या जज्बाती किस्म के लोगों में भी ये दवा बहुत कारआमद है। ये सर के पिछले हिस्से में और गुद्दी में अपना मुकाम बना लेता है, जैसे कि नेटो में और सलीशिया जलसीमे वगैरह में होता है। ज़्यादती खुसूसन मेहनत करने से होती है। ये दवा असाबी कमज़ोरी की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करती है। दोस्तों, ख़ास तौर पर यह बुढ़ापे में, जब इंसान जिस्मानी और दिमागी दोनों कमज़ोरियों का शिकार हो चुका होता है, दिमागी तौर पे थक चुका होता है, जिस्मानी तौर पे थक चुका होता है, तो ये दुआ उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम होम्योपैथी तरीका इस्तेमाल के मुताबिक इसे इस्तेमाल करवाएं तो ये इंसान को एक नई ज़िंदगी इसके जिस्म में पैदा करती है। लेकिन इसको ज़्यादा, क्योंकि जितने भी एसिड हैं वो हमेशा बार बार रिपीट करने वाले नहीं होते, क्योंकि दोस्तों एसिड जितने भी हैं, एसिड फास हो, नाइट्रिक एसिड हो, पिक्रिक एसिड हो, कोई भी हो, उसमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ भी एसिड होगा वहाँ पर कमज़ोरी होना शर्त है, लेकिन ये कमज़ोरी पैदा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर इसकी एग्रावेशन हो जाए तो इंसान इंतहाई थकन का शिकार होता है, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थकन का वो मरीज़ बन जाता है। तो इसे किसी भी ताकत में इस्तेमाल करवाएं, लेकिन इसे इस्तेमाल करवाने के बाद दुआ को काम करने का वक़्त दें और फ़ौरन इसे रिपीट मत करवाएं, क्योंकि ये जिस्म की गहराई तक काम करते हैं और देर तक काम करने वाली दवाई है।
اس میں مردانہ کمزوری بھی پائی جاتی ہے، اور بعض دفعہ اس میں شہوت اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور ذہنی طور پہ بھی شہوت، وہ جنسی جنون ہوتا ہے اسے۔ اور یہ ایک ایسی دعا ہے کہ اس میں اگر شہوت بہت زیادہ آئے تو پینس میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس حالت تک یہ اتنی اس میں طاقت ہوتی ہے کہ رگیں جیسے پھٹ پڑیں گی، پینس پھٹ پڑے گا، اس میں اتنی درد زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اس میں کمزوری بھی پائی جاتی ہے اور مکمل نمردی بھی پائی جاتی ہے، لیکن صرف نمردی کے نام پر یہ دعا آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس میں جسمانی اور ذہنی دونوں کمزوریاں دیکھنی ہیں، کہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر دونوں پر یہ مریض ایسا محسوس کرے کہ جیسے وہ بہت ذہنی طور پر بھی تھک چکا ہے اور جسمانی طور پر بھی تھک چکا ہے۔ اور یہ عام طور پر ان مریضوں کی دعا ہوتی ہے جو زیادہ سیکس کرتے ہیں، جن میں مادہ منویہ کی بہت زیادہ ان کا اخراج ہو چکا ہوتا ہے، اور اس سے کمزوری بھی ہوتی ہے۔ اور یہ اس کمزوری کو بھی دور کرنے میں ایک زبردست دعا کے طور پر کام آتی ہے، جیسے کہ فاسفورک ایسڈ ہے، فاسفورس ہے، ارجنٹم نائٹریکم ہے، ایلومینا ہے، سلیشیا ہے، ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسی تمام دعائیں جو حرام مغز اور اعصابی کمزوری کے نظام پر، یعنی کہ اعصاب کے نظام پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری دعاؤں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ ایک چھوٹی سی دعا تھی، ہے بہت بڑی دعا، بہت کارآمد دعا ہے، لیکن اس کی تفصیل چھوٹے سے اگر پرائے میں ہم کرنا چاہیں تو وہ اتنی ہی ہے جتنی کہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ دوستو، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔